टीटागढ़ के नौजवान बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला कत्ल केस के 3 साल हो गए, पर आज तक मनीष शुक्ला को इंसाफ नहीं मिल पाया। ये मनीष शुक्ला के पिता डॉक्टर चंद्र मनीष शुक्ला की फरियाद है। मनीष शुक्ला के तीसरा मरण दिन पर मोमबत्ती रैली में डॉक्टर चंद्र मनीष शुक्ला ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने सीआईडी जांच पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मनीष शुक्ला रक्त, मनीष शुक्ला रक्त, शुक्ला भुज्जी ना भूलो ना, भुज्जी ना भूलो ना, भुज्जी ना भूलो ना, भुज्जी ना भूलो ना, शुक्ला अमर रहे। হ্যাঁ বলো কত কোডটা আমার মোবাইল দাঁড়ানে এক সেকেন্ড মানে মেসেজ আসবে নাকি কোনো কোড কিন্তু আসবে না। अमर रहे, अमर रहे, आज के 4 अक्टूबर 2020 मनीष शुक्लार भारतीय जनता पार्टिर जन्यई आमादेर टीटागढ़े हत्या हयेछिलो। आमरा न्याय विचार चाই, तार जन्य आमरा 3 बछर धरे अपेक्षाय आछि, किन्तु कोनो न्याय विचार नहीं। कोर्टेও केसगुलोके आटकिয়ে রাখা হয়েছে। যারা এর মধ্যে অভিযুক্ত আছে তাদেরকে এক একজনকে বেলে ছাড়া হচ্ছে, আবার কাউকে রিলিজ করে দেওয়া হচ্ছে কি তার ইনভলভমেন্টই ছিল না। সিআইডি কে যখন আমরা বলছি কি এরকম কি রকম হচ্ছে, তারা বলছে কি আমাদের উপরে তো উপর থেকে চাপ আছে, আমরা কিছু করতে পারি না, এই কেসে যা খুশি এই রকমই হবে। আমি যেটা আশা করছি কি কিছুদিন পরে এই রকম হয়ে যাবে কি না মনীষ শুক্লার কোনো হত্যাই করা হয়নি, ও নিজেই তার মৃত্যু হয়েছে। মানে এই সরকার থেকে আমরা এই আশা করছি। আমরা সেই ন্যায় বিচারের জন্য আজকে একটা মৌন মিছিল সাংকেতিক আমরা এইখান থেকে ওর অ্যাসোসিয়েশন স্থল অবধি যাব, আমরা একটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। আর আমরা সরকার কাছে প্রশাসন কাছে এইটাই রিকোয়েস্ট রাখছি কি আমরা এই मनीष शुक्लार हत्यार एक विचार चाই। बार्ता शुधु एकमात्रই कि আমরা জনগণের কাছে যদি সরকার ন্যায় বিচার না করে আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি कि আমরা এই मनीष शुक्लार हत्यार एक विचार चाই। साना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.